بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الطلبة، أخواتي الطالبات، تحية شكر وتقدير منكم جميعا للرسائل التي تلقيتها عبر الخاص في الفيسبوك وتشجيعكم لتقديم المزيد إن شاء الله عبر صفحتنا إيكونوميتشيرا الخاصة بتصحيح الامتحانات الجامعية تخصص اقتصاد وتسيير. وإحنا بصدد الإجابة عن أحد الامتحانات لا كونتابيليتي أناليتيك 2013 اللي حطو مسيو أكريش أستاذ بجامعة ابن زهر، وكان من خلال الفيديوهات اللي دازو من قبل تحط ليكزامان اللي حطو مسيو الويداني سنة 2014 ومسيو أكريش 2011. راه لي زوتر فيديو غتلقاوهم في لاشين ان شاء الله. والليان ديال هاد ليكزامان اللي ما عندوش ليكزامان ديال 2013 راه كاين ليان تحت لا فيديو يقدر يدخل ليه مباشره ويتبع معنا لا كوريكسيون باش ما ناخذوش من الوقت في لا ليكتور ديال ديال ليكزامان. نبداو على بركه الله. اول سؤال هو نعمرو الطابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت اللي هو قدامنا هنا. عندنا ان مونك في لي شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك وعندنا ان مونك في المونطون ديال لا سيكسيون ديال ديستريبيسيون. حنا اش كنعرفوا على لي شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك ايكال على لي شارج دو لا كونتابيليتي جينيرال موان لي شارج نو انكوربورابل بلس لي شارج سوبليتيف. هما لي دوني اللي غينفعونا في هاد لا كيستيون. لي شارج انديريكت مونسييل كنردو ديما لي شارج واش مونسييل ولا انويل ولا تريمستريال ولا سيمستريال. هنا les charges indirectes s'élèvent à 2 336 400 et les dotations non courantes de 240 000 dirhams et le coût mensuel des capitaux propres est estimé de 350 000 dirhams. Voilà, نحطو القاعدة. Les charges de la comptabilité générale moins les charges non incorporables plus les charges supplétives. هنا les charges indirectes اللي كيعبروا لينا هنا على لا كونتابيليتي جينيرال موان لي شارج نون كورونت اللي هما دي شارج نون انكوربورابل بلس لي شارج سوبليتيف لو كو منسيال دو كابيتال. دابخي لو كالكول لقينا لي شارج لا كونتابيليتي اناليتيك ايكال ا 2 446 400. Deuxièmement, déterminer le taux de répartition primaire de distribution. هنا في الطابلو de répartition des charges indirectes خاص total ديال les sections égale au montant ديال les charges de la comptabilité analytique. نحطو القاعدة. une fois كنجاوبو البروف ضروري نحط القاعدة هي الأولى. voilà les charges de la comptabilité analytique égale les montants ديال les autres sections. قاعدين distribution égale charge de la comptabilité analytique moins les autres sections. administration, entretien, approvisionnement et les ateliers. ateliers كاين فيها A et B et C. Alors, distribution égale le montant des charges de la comptabilité analytique 2 446 400 moins les montants des charges indirectes des autres sections. Après les calculs, distribution égale 154 300. Voilà. La colonne ديال taux de répartition primaire سالينا بقى لينا في الطابلو نحسبوا les نحسبوا administration et entretien. B. La présentation réciproque. La voilà, copie d'ana باش séparer على tableau باش تبان لينا مزيان. Alors A égale 140 000 plus 20% de E et E égale 280 000 plus 10% de A. Total égale à 0. Total de répartition secondaire. Voilà, A égale à 140 plus 20% de E et E égale à 280 000 plus 10% de A. T'as l'équation. A égale à 140 plus 20% de E et E égale à 280 plus 1000 plus 10% de A. Quand on a E عند A, on peut dire النشر ديال 20% كنضربوها في E عطانا 140 000 plus 56 000 plus 0,02 A. Après les calculs, A égale à 200 000 dirhams et E égale à 3 000 dirhams. حيت عوضنا A بلا مونطون ديالها اللي هو 200 000 dirhams fois 0,1 égale 20 000 dirhams plus 280 000 dirhams égale à 300. A égale à 200
et E égale à 300. Quand on a une multiplication, على حسب الطابلو اللي عندنا 20 كيخرج لنا لي مونطون. ديجا انا درت لي كالكول باش ما نتعطلوش في لا فيديو. ف 20% هي 100,000 درهم. كاين التوتال 60,000 plus 90,000 plus 120,000 plus 30,000 égale à 300,000 dirhams. Et 20,000 plus 10,000 plus 80,000 plus 60,000 plus 10,000 plus 20,000 égale à 200,000 ديال administration. إلا لقيت الديفيرونس بين لو مونطون اللي لقيت او توتال اللي حسبت عرف عندي خطأ تما. لا دوزيام étape اللي كتجي من بعد هي التوتال دو ريبارتيسيون سكوندير. c'est-à-dire approvisionnement. هنا administration إلا درنا total égal à 0, entretien total ديالو égal à 0, approvisionnement 126,000 plus 10,000 égale 136,000 pour la section atelier A et B et C et distribution. نلقاو les montants اللي درت لهم انا الكالكول d'avance. Nombre d'unités d'œuvre. Nombre d'unités d'œuvre شنو قال لي kilogramme de matière acheté. حنا les achats اللي درنا في l'exercice نمشيو les données كاينه 1500 de M1 et 600 de M2 et 400 de M3. Total égale à 2500. Voilà. 1500 plus 400 000 égale 1500 plus 400 plus 600 égale à 2500. Kilogrammes de matière traitée. Atelier A, atelier B, atelier C. Atelier A, نشوفوا شحال من كيلوغرام de matière traitée. شنو قال لك في les données. P1 et P2 sont fabriqués à la même base de M1 traité dans l'atelier A, c'est-à-dire M1 il est le traitement atelier A et il mélange avec M2 dans l'atelier B pour fabriquer P1 et avec M3 dans l'atelier C pour donner lieu au P2. هنا la matière première M1 qui mélange avec M2 car il y a le produit P1 ou dit que la matière première M1 كتمشي l'atelier C ou كتميلونجا مع M3 كيعطينا le produit P2. C'est-à-dire في l'atelier A le traitement كيتدار غير la matière première M1. نمشيو لي دوني نشوفو في la production ديال P1 la matière première M2 كتدار كنديرو لها traitement في atelier B, M3 atelier C et M1 atelier A égale إذن 2000 kg هي la matière traitée في atelier A 2000 et les produits fabriqués il y en a les produits fabriqués P1 في B et P2 في atelier C. حنا كنديرو la production ديال شحال درنا في la production ديال 15,000 P1 اللي كيخرج من atelier B et 10,000 ديال P2 اللي كيخرج من atelier C. إذا في atelier هنا قال لك nombre produits fabriqués شحال من produit كنديرو la fabrication في atelier B 15,000 au C 10,000. Nombre de chiffres d'affaires كي كنحسبو chiffre d'affaires quantité fois le prix sur 100. هنا في les ventes la quantité fois le prix sur 100. Voilà, la quantité vendue fois le prix de vente. فين جبناها من les données. Les ventes درنا 15,000 P1 et 10,000 P2. Ben prix vente unitaire 100 dirhams et 100 dirhams pour P2. 15,000 unités de P1 fois 100 dirhams sur 100 plus 10,000 unités de P2 fois 100 sur 100 égale 25,000 pour le coût d'unité d'œuvre égale total de répartition secondaire sur nombre d'unités d'œuvre. La fonction approvisionnement est égale 136 000 sur 2500 égale à 54,4.
هنا pour la section ديال l'atelier A. Voilà, درنا les calculs. Pour approvisionnement 54,4, le coût d'achat ou bien le coût des charges indirectes. Pour la section atelier A et B et C, respectivement 212,5 dirhams l'unité school kilogramme traité. Hena pour l'atelier B, les charges indirectes 70 dirhams l'unité du produit fabriqué et 66,11 pour l'atelier C, school produit fabriqué et 6,972 school 100 dirhams de chiffre d'affaires. Voilà le tableau de répartition. ساليناه. نتمنى إلا ما فهمتوا شي حاجة تواصلوا معايا في الفيسبوك وما تنساوش تابوناو معايا في لاشين. أي جديد راه تلقاوه هنا إن شاء الله سواء بور S5 من S1 ل S6 إن شاء الله. لاشين راه مازال جديدة وبالدعم ديالكم إن شاء الله غادي نواصلوا التصحيح ديال الامتحانات إن شاء الله. tableau de répartition ساليناه. La deuxième étape هي le coût d'achat des matières premières M1 et M2 M3. Voilà, déjà حنا درنا لي calculs. درنا l'achat ديال 1512 dirhams et 635 dirhams l'unité et 400 kg le 12 le 25 dirhams l'unité. منين جبنا هاد لي دوني ديال 16 et 35 et 25 من les achats. Voilà, 16 kg 1516 dirhams le kilogramme, 602 M2 à 35 dirhams le kilogramme et 400 kg de M3 à 25 dirhams le kilogramme. وقلنا كل كيلوغرام كنشريوه في tableau de répartition des charges indirectes كنخسروا عليه 54.4. 1500 شرينا 1500 بالبري ديال 16 كل كيلوغرام كنخسروا عليه 54.4 دراهم. C'est-à-dire la quantité fois le prix d'achat égale 24 000 ou les charges indirectes ديال 1500 كل كيلوغرام كنخسروا عليه 54.4 درهم. Le montant 81 600 total 105 600 باش نلقاو le prix unitaire اللي هو le coût d'achat شحال كيتقام علينا 1 كيلوغرام acheté de matière première M1 كنقسموه على 1500 عطانا 70,4. La même chose pour M2 شرينا ب 35 درهم كنخسروا عليه 54.4. درنا لي مونطون 21 32 640 total égale 53 640 قسمنا على 600 عطانا لو كو داشا اللي هو 89.4. Pour l'M3 la même chose 400 شرينا ب 25 درهم الكيلوغرام 400 كيلوغرام كل كيلوغرام كنخسروا عليه 54.4 درهم. Le montant 10 000 pour les prix d'achat, 21 760 pour les frais d'achat, total égale 31 760. قسمنا على 400 باش يعطينا le coût d'achat ديال la matière première M3 اللي هي 79,4. سالينا وخرجنا les coûts d'achat ديال les matières premières M1, M2, M3. Quand de l'inventaire stock initial plus les achats moins consommation égale stock final. Et là pour la matière première M1 stock initial, voilà, pour M1 514 dirhams le kilogramme, pour M2 300 kg à 30 dirhams le kilogramme, pour M3 304 kg à 20 dirhams le kilogramme. بقدر ردوا البال بحال هنا 500 300 كاين اللي كيدير 300 ديريكت كاين ساعه 4 في ليكزامان نكونسونطرا مع ليكزيرسيس مزيان والكريون ديالي ونهز لي دوني كوم il faut. 500 pour M1 300 pour M2 304 pour M3. Les entrées هما les achats اللي لقينا هنا pour M1 voilà sélectionnez باش يبان لكم pour M1 M2 M3 كنديرو التوتال pour M1 total ديال لي مونطون égale 112 600 et la quantité égale à 200. Le prix unitaire ou là le coût moyen unitaire penduré égale 56,3 dirhams. Pour M3 M2 mon total des montants égale 62 640 نقسموها على 900
lié à la quantité égale 69,6. Et pour M3, le montant total ديال les montants égale 37 740. Donc ce là, c'est 104 اللي هي التوتال ديال la quantité 304 plus 400 égale 704. Le coût moyen unitaire pondéré égale 53,75. Voilà, ça les totaux. Monsieur, la consommation. La consommation ديال M1 2000. باش نعرفوا منين خدينا les consommations en matière première. M1 consommina 2000 kg et 8840 kg M2 et 700 kg M3. Alors 2000 le mime coût moyen unitaire pondéré total égal le montant 112 600 total stock final 2000 moins 2000 égale à 0. 112 600 moins 112 600 égale à 0. Total égale 112 600 sur 2000 égale 56,3. Pour M2, 900 moins 840 égale 600 kg. Le montant total de la quantité égale à 900. Et là, 8040, on multiplie fois 69,6. Et pour 60 de stock final, on fait 69,6. On a les montants total, le même coût moyen unitaire pondéré. Le montant de 8840 fois 669,6 égale 58 464 pour 60 kg égale 4176. Total égale 62 640. La même chose pour le M3, 700 fois 53,75 et 4 fois 53,75. Montant des sorties de 700 égale 37 625. Pour stock final ديال 4 kg 215. استسمح كان ندير هنا خطأ. total ديال لي montants égale 37 840. Alors total ديال consommation plus stock final égale 37 840. ثم على 704 عطينا 53,75. حنا سالينا l'inventaire de matière première. نمشيو لو كود برودكسيون. نعاودو الغابيل كيفاش كدار هاد لا برودكسيون ديال بي 1 و بي 2. قلنا لا ماتيير بروميير ام 1 كنديرو ليها تريتمون في الاتولي ا كتمشي لاتولي بي او سي. الا مشات لبي كنديرو لا برودكسيون ديال بي 1 ولا مشات للسي كديرو لا برودكسيون ديال بي 2. c'est-à-dire le P1 et le P2 كيخرجوا من l'atelier B et C. Voilà le tableau ديال le coût de production de P1 et P2. شنو كنحتاجو matière première ديال M1 M2 M3, la main d'œuvre, nombre des heures et les charges indirectes. Atelier A et atelier B, atelier C. نبداو P1. شحال ديال لا ماتيير بروميير M1 كنحتاجو. نمشيو للكونسوماسيون. فوالا. بور P1 كنحتاجو 900 كيلوغرام ديال M1 حيت 1100 كيلوغرام زائد 900 كيعطيونا 2000 ديال M1 حيت M1 داخله في P1 و P2. وشحال من كيلوغرام كنحتاجو من M2 840. واش هاد P1 كنحتاجو فيه M3 لا M3 متعلقه P2. alors 900 كيلوغرام ديال M1 et 840 kg pour M2. main d'œuvre
عدد الساعات اللي كنحتاجو في اتولي A اتولي B اتولي C غادي يمشيو nombre des heures 200 ساعة في اتولي A 200 ب15 درهم 520 درهم et 320 heures à 25 dirhams. كاين اتولي A et اتولي B et اتولي C. nombre des heures 1200 ساعة في اتولي A et au C لا C حيت ما كيدخلش فيها لو برودوي P1 هي متعلقة P2 لي بري ديالهم 15 dirhams l'heure pour 1200. Alors, on a 1200 heures, 1200 heures, 15 dirhams l'heure et 512 dirhams ça. Pour atelier C, maintenant, voilà. Les prix unitaires ديال M1 M2 منين كنجيبوهم؟ من la consommation. هنا consommation هاد 2000 مجموع فيها 900 et 1100 ديال M1. Alors pour M1 le prix unitaire ديالها هو 65 و 56.3 و pour M2 le prix هو 69.6. les charges indirectes. les charges indirectes قلنا P1 كيخرج من la matière première traitée 900 kg par prix unitaire اللي غنلقاو في tableau de répartition des charges indirectes في l'atelier A هو 212,5 et atelier B منين كيخرج لو برودوي قال لك لو برودوي فابريكي حنا كنديرو لا برودكسيون ديال شحال اون برودوي نمشيو لا برودكسيون 15000 ديال P1 et 10000 ديال P2 15000 تاعنا يكون 15000 unité 15000 avec un prix unitaire ديال نمشيو الطابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت شتي راه تابعنا ديما درنا 15000 ب 70 درهم l'unité. pour l'atelier C قلنا P1 ما عنده حتى علاقه بالاتوليي C حيت كيخرج من l'atelier B. نحسبوا لي مونطون نديرو التوتال بعد ما حسبنا لي مونطون ديال لو برودوي P1 total ديال لي مونطون égal 1,378,384 et le coût de production égale à 91,89. خدينا جوج ارقام بعد الفاصله. pour le produit P2 قلنا كنحتاجو 1000 kg de matière première M1 un montant de 56,3 et pour M2 ما كنحتاجوهاش هو M2 ما كتدخلش في لا برودكسيون ديال P2. M3 نشوفو شحال كنستعملو فيها كنحتاجو 700 kg. voilà 700 kg مونطون ديال 53,75. فيما يتعلق بعدد الساعات لكل اتوليي كنمشيو لا مان دوفر في لي دوني. لا مان دوفر قلنا في اتوليي بي كنستعملو 500 ساعه 20 درهم للساعه و 380 ساعه 25 درهم للساعه وهاد 2000 15 درهم قلنا مقسمه بين لو برودوي بي 1 اي بي 2. حنا دابا كنديرو لا برودكسيون ديال بي 2 شحال استعملنا في لاتولي ا كانت 2000 1200 كنستعملناها في لو برودوي ا لو برودوي 1 و 800 ساعه نستعملها في لو برودوي 2 وقلنا لو برودوي 2 متعلق بلاتولي سي ما عنده حتى علاقه بلاتولي بي c'est-à-dire 800 heures ديال l'atelier A ou 380 heures à 25 dirhams l'heure atelier C. 800 et 380 le prix dial 15 et l'autre on a l'atelier C prix
de 25 dirhams. Pour les charges indirectes atelier A, kilogramme de matière première traitée. كنديرو التريتمون ديال 1100 كيلوغرام ديال M1. Un prix unitaire ديال 212,5 اللي كنلقاوه في الطابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت منين خديناه ديال البرودوي A حيت M1 داخله في P1 et P2. هنا pour atelier B ما عندها حتى علاقه بالبرودوي P2. atelier C قلنا le produit P2 كيخرج من l'atelier C. خصنا نعرفوا شحال من برودوي درنا ليه لا برودكسيون. ملي مشينا les quantités produites كنلقاو 10 000 produits fabriqués بان prix unitaire de 66,11. نمشيو فين لقيناه متعلق atelier C. Voilà, سالينا les quantités et les prix unitaires. نحسبوا les montants. بعد ما حسبنا les montants ديال le produit P2 درنا quantité fois prix unitaire le montant total ديال les montants égale 1,15,905. Le prix unitaire ou bien le coût de production égale 101,6. خرجت 101,59005. درنا ماجوراسيون لو 6. هنا هاد لونتربريز ما عندهاش لانفونتير ديال لو ستوك ديال P1 et P2. قال لك انا في لي ستوك l'entreprise ne dispose pas de stock de produits finis. إذن le coût moyen unitaire de penduré, le coût moyen unitaire penduré هو نيت le même le coût de production. Puis automatiquement le coût de revient. Le coût de production des quantités vendues 15 000 quantités, prix unitaire ديال 91,89, un montant de 1,378,384. Les charges de distribution, حنا قلنا كنبيعو 15 000 unités. Mes charges de distribution قال لك 100 dirhams de chiffre d'affaires. Étoile, chiffre d'affaires quantité fois le prix de vente les boissons sur 100. Et بقى 15 000. كل 100 dirhams vendus كنخسروا عليها 6,972. كل 100 dirhams vendus كنخسروا عليها 6,972. Après les calculs, il y a le coût de production des produits vendus et les charges indirectes de distribution, total 1 482 964. La quantité vendue égale 15 000. Le coût de revient d'IL P1 égale 98,86. Voilà le coût de production d'IL P1. Et pour P2, quantité vendue égale 10 000 unités. Coût de production d'IL 101,6 d'un montant d'un 1 15 905. Charge indirecte de distribution de la étoile Taya qui حسبناها étoile égale 10 000 dirhams fois 100 dirhams prix de vente sur 100 dirhams de chiffre d'affaires est égal 10 000 dirhams. كل 100 dirhams de chiffre d'affaires vendu كتقام علينا ب 6,972 d'un montant de 69 720. Total est égal 1 085 625 divisé sur 10 000. Le coût de revient de P2 est égal 108,6.
56. Le coût de revient salina sur le résultat analytique de P1 et P2. Le résultat analytique égale le chiffre d'affaires moins le coût de revient. Pour P1, le chiffre d'affaires, on a 15 000 unités, un montant de 100 dirhams. Le montant égale 1 500 000. Le coût de revient de 15 000 unités, 98,86. Un montant de 1 482 964. La différence entre le chiffre d'affaires et le coût de revient est le résultat analytique. La différence est égale à 17 036 et le résultat unitaire 1,14. Pour P1 et pour P2, le chiffre d'affaires de P2 10 000 unités par un prix unitaire de 100 dirhams. Le montant égale 1 million de dirhams. Le coût de revient de 10 000 unités vendues de P2 et 10 000 unités comme تلينا 105,56. Le montant 1 500 600. Résultat est clair qu'il est déficitaire. Chiffre d'affaires est inférieur au coût de revient. Un résultat global déficitaire de 55 600. Coût produit كنخسرو فيه un montant de 5 dirhams, 56. Là, avec un mois. Résultat global de l'entreprise. Pour P1, la majoration ou la rentabilité est قليلة, 1 dirham,14. Il faut l'améliorer. Pour le produit P2, le résultat est déficitaire d'une marge claire de 5 dirham,56. Les choix اللي كدير l'entreprise هي تبدل الفورنيسور ديالها ولا تنقص من لوكو المان دوفر ديال كتخلص 15 درهم 12 درهم 25 درهم تحاول تخلص قل وتخلص من الخدامه ولا تقلب على فورنيسور كيبيع ماده اوليه قل ولا تحاول تنمي في الماركتينغ ديالها تولي لا كاليتي ديالها مشهوره ايتترا انسامبل دي تكنيك دو فونت كو او بيان لي كوميرسيو ديالهم دي فورماسيون باش انهم يبيعوا مزيان ايتترا مجموعه ديال العوامل اللي كتخلي الريزولتا ديال لونتربريز تكون ديفيسيتير وتحاول انها تقادها. هذا هو ليكزامان ديال مسيو اكريش لهاد السنه ديال 2013. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا لي زيتاب اللي درنا ونتمنى انكم تابوناو معايا في لاشين الجديد ان شاء الله الى تستافدوا نتوما ويستافدوا الاخرين ان شاء الله. ما تحاولوش ديروا المونوبول للمعلومه انكم تبينيفيسيو على الاخرين ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله والله ولي التوفيق ان شاء الله. والليان ديال ليكزامان الجاي تلقاوه مورا لا فيديو ان شاء الله.